ኢየሩሳሌም ናይ ሃፀ ዮሐንስ ገዳምና ተባሃለ ይጽዋዕ በእውነቱ ዮሐንስ ንጉሠ ነገሥት ቅዱስ ሰማይት በዓራይ የምኖሮም እና እዚ ንርእሰይ ንባዕለይ የኹርዐኒ ቅዱስነኦም እንታይ ነሩ ንሃይማኖቶም ኢሎም ውን ህይወት ሓደ መናፍስት እኳ በዚ ክትቅንኢኹም በዚ እንተበልዎም ህይወተይ ሓሊፋ ሃይማኖተይ ተኸቢራ ኣነ ደሞ ብሰማይትነት ክሓልፍ የዘለኒ ኢሎም መናኝ ኣማኒ ንጉሠ ነገሥት ቅዱስ ነሮም መስኪሮም ኣብ መልፋ ደብረ በቁየት ስሩዕ ዝኾነ መልክዕ ተደሪሱሎም ኣብ ስንክሳርም ጽሑፍ ተጻሒፍሎም ማህሌቶም እናተቆመ ዓመት ኣብዙይ ደብረ ገነት መድኃኒ ዓለም ትገዳሞም ውን ብሰፊሑ ተቆይምሎም ናተሰርሐ ዓመቱ እንዲያም ምእመናን ልገልጽዎ ነበሩ ውሳኔ ተወሲኑ መጽኡ እዩ እቲ ውሳኔ እሱዊ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ግብኦም እዩ ተባሂሉ ኣብ ካልኦትም ከዚ ክንጠቕሶም የደለና እምበ ያው ተክለ ጻድቅ ዝተባሃለ ጸሓፊ ለቕመጥዎም ኣለዉ ገዝኦም ብርሃን በሪሁ ሃምል ነበሮሞ ገዝኡ ተቃጺሉ ሃምል ወሉ በተመሳሳለ ብሕውእ ምንኩስና ሃምል ነበሮም ወዘተናወሉ ከድለው ግን ምስትኸዝለሉ ኩነታት ብዙሕ ላወጣ ቀይስና ምኻድ ንሽተን ስለለይ ተረአየና እዩ እምበይ እዚ ጥራሕ ማለት ይኾነይ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ስቡሕ ወውዱስ ወሳረረ ኩሉ ዓለም በባህቲ ቃል ቅዱስ እግዚአብሔር ጸወት አምላከ አማልክት ዘሃለወ ይሄልዎ ወትረ በሰማይ ወምድር ወእግዚኦ መሐረነ ወእግዚኦ መሐረነ ወእግዚኦ ተሳሃለነ አሜን። ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ንስግድ ለአብ ንስግድ ለወልድ ንስግድ ለመንፈስ ቅዱስ ዘአሐዱ ሠለስቱ ወንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወእግዚኦ ረሲየነ ድሉዋነ ንክስት አፍነ ወንጸውዕ ስመከ ወንበል በአኮቴት እግዚአብሔር አምላክና ለይቱ ባሪካ ቀድስካ ምዛሕደርካና መዓልቱ ባርከልና ቀድሰና ዓድና ሰላም ንህዝብና ፍቅርን ሓድነትን ዓድለና ናይ ኣቦታትና ጉባኤ ከም ዝባረካ ጉባኤና ባርከልና ቀድሰልና ካብ ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማዕታት ቅዱሳን መላእክት ካብነና ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ይሕደረልና ጎይታ አቡነ ዘበሰማያት ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። ዜና አምላክን ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ወደምሳሴ አበሳ ስልጣነ ዘወሃቦም ለአበዊነ ሐዋርያት ወደም ንጹሕ በሰራይ ኃጢአት ዓለም ከመዋይ ሰራይ ለኩም ኃጢአት እምነስኩም እስከ ይዜ አበው ካህናት ወአኀው ዲያቆናት አግብርቱ አይማት በስምኩም ኩን ፍቱሃን ወንጹሐነ ኃጢአት ይረሲኩም ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከማሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራይ ኃጢአት ኃጢአተ ኩሉ ከማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ሊቀ ጳጳስ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ትግራይ አባል ተኸበር መጋቢ ምስጢር ወልደ ያሬድ መብራቱ ናይ ሃገረ ስብከትና
ስብከተ ወንጌል ክፍል ሓላፊ ዝተኸበሩ መምህር መጋቤ ምስጢር ፍስሐ ጽዮን ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅና ምክትል ዲን ከምኡውን ተኸበሩ መምህር መንግስቱ አይጠገብ ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምክትል ዲን ተኸበሩ ሊቀ ትጉሃን ላእከ ታረቀ ከምቲ ዝሓለፈ ዝበልናዮ ርክብ ካህናት ርክብ ህዝቢ ርክብ ትበሃል ተሎ ለኩሉ ክኾን ስለ ዘለዎ ትክክል ብሓቂ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ደገ ሰባት ትኾን ተለው ርክብ ህዝቢ ክብል እዮም ንሕና ግን ርክብ ካህናትም የድሊ ርክብ ዲያቆናት የድሊ ርክብ መምህራን የድሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሓቀፍ ከም ዝኾነ ያው ልኦም እንትንባል ኢልና ስርሑ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና እንትንብለለ ኣለናና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ክኾን ዘለዎ እውን እሱ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ሊቃውንቲ ኢልካ ካህናት ዲያቆናት ከምኡ እውን ቀፂልካ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ምእመናን ንኸዶ ስለ ዝኾነ ናትና ቤተ ክርስቲያንና ለሎ ዝመልክዕ እዙይ ስለለሎ ኢና ከምኡ ኢልና ገለጽናዮ ግለጽ እውን ስለለሎ ውሽጥና ክግለጽ ዘለዎ ሓሳብ ናትና ስለ ዝኾነ ኢልና ኢና እሞ ሊቀ ትጉሃን ሓውና እውን ካብ ቀፂሉ ናይ ሃገረ ስብከትና ክፍሊ ሓለፍቲ ናይ ክልቲኡ ወረዳ ሊቃነ ካህናት ከምኡውን ናይ ገዳማትን ኣድባራትን ኣመሓደርቲ ዋና ጸሓፍቲ ጠቕላላ ቆም ሰራሕተኛታት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሰባክያነ ወንጌል ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣባላት መምህራን ብጠቕላላ መፀዋዕታ ተገይርካቱም ኣብዚ ቅዱስ ሓሳብ ኣብዚ ኣዳራሽ ተረኸብካቱም ህዝቡን ብድጋሚ ደሕና ድሓዲራትኩም እቲ መፀዋዕታ ኣኽቢሮም ከም ብፀቦና ኣቡነ ዮሃንስ ጀሚሩ ኩልኻቱም ዝፀዋዕታ እዚ ኣኽቢርኩም ብምፅኻቱም ብስም እግዚኣብሔር ልዑል ምስጋና ክነቐርብ እንደሊ እሞ ካብዚ ቀፂልና ከምቱ ዓንቶ ዝተናገርክዎ ላብ ናይ ሰማይት ጻድቅ ሃፀይ ዮሃንስ ኣቦና ዝነበረ ጉዕዞ ለቤተ ክርስቲያን ዝሰርሕዎ ጠቕላላ ዝዓዲ እዙ ዝኸፈልዎ ውዕሌታ መጀመርያ እሱ ሰሚዕና ነዩና ኣብ ኩሉ ልበኻ ትመለኢ ካብኡና ኩልና ተወሰነ ፅሑፍ ኢና ፅሒፍና ዘለና ገና ቀፂሉ ልቅድሚት ክሰፍሕ ልኽእል ታሪክ እዩ ዘለዎምና ስኾን እዩ ኣታሓይ ዘፍታህ ዝበልዎ ክብሪ መጋቤ ምስጢር ግን ዝሞተ ሰብ ለይለዓል እዩ ልሞተ ታሪክ ለይለዓል እዩ እግዚኣብሔር እንድሕር ኣቢልዎ ለይለዓል ነገር የለይ እቱ ትንሳኤ ሙታን ዝበልና ከም ዘሎ ኮይኑ ሰባት ብሰባት ታሪካቶም ክቕበር ክመውት ክጠፍእ ይግበር እሞ ድሕሪ ግዜ እግዚኣብሔር ዝደለዮ ያው እቲ ታሪክ ይወፅእ ይለዓል ከም እንፈልጦ ቅዱስ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀተሉት መስቀል እውን ተኣምር ይሰርሕ ስለ ነበረ እንድሕር ዚ መስቀል እዚ ተኣምር ይሰርሕ ኮይኑ ደኣ ትናዩ ዝቀተልኩምዎ ጻድቅ ኢኹም ቀቲልኩም ተቢልና ላማና ክመፅእ እንድዩ ክንቀብሮ ክንክእል ኣለና ክጠፍእ እንድሕር ኮይኑ ክነጥፍኦ ክንእል ኣለና ተቢሉ ኩልና ከም እንፈልጦ ብዙሕ ጎድፍ ፈሲስዎ ብዙሕ ዘመን ፀኒሑ እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐደ ግን ቅድስቲ ሰበይቲ ተልዒሉ ኣብቲ ቦትኡ እውን ወፅኡ ካብቲ ሓመድ ምስ ታሪኩ ተልዒሉ ምስ ህይወት ከምቶም ሙታን ህይወት ገዚኦም ክለዓል ይብለልና ምስ ተሓይሉ ቀደም ነበረት መስቀል ተላዒሉ ህዚ ነልዕሉ ኣለና ሓሳብ እውን መይቱ ዝፀንሐ ታሪክ ተቐቢሩ ዝፀንሐ ታሪክ ኢና ክነልዕል ህዝቢ እውን ኢልና ኣለና ንሕና የልዕልና እየን እቶም ሙታን እውን እግዚኣብሔር ልዕሎም እዮም ዝበሉና ህዝቢ እውን ተልዒሉ ዘሎ እግዚኣብሔር የልዒልዎ ብዝተፈላለየ መልክዑ ጊዜኡ ምስ በፅሐ ሰዓቱ ምስ በፅሐ እግዚኣብሔር ከልዕሎ ስለ ዝኽእል እቲ ብዙሕ ግዜ ጠፊኡ ዝነበረ ታሪክ ህዚ ክለዓል እግዚኣብሔር ፈቓዱ ኮይኑ ተለዓዒሉ ካልኦት ሰባት ብዙሕ ሓሊፎም እዮም ንሕና ዝነበርናዮ ግዜ እውን ኣይነኣሰን ንሕና ዝነበርናዮ ግዜ እውን ኣይነኣሰን ግን ኣብቲ ክኾን ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ እዩ ከምቲ ግዜ ገብርለ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ እና እዚ ኩልና ክርድአና ዘለዎ ሓሳብ ምስ ዘርአት ተሓሒዝና ምስ ስጋዊ ስምዒት ተሓሒዝና ስጋዊ ስምዒት ተሰሚዕና ምስ ካልእ ነነፃፅሮ ነገር የለ ናቶም ታሪክ ኢና ንልዕል እገለ ከማ ታመይልና ምስ ማንም ዘወዳድሮ ነገር የለይ ኣብ ዓለም ምስ ሰብ ክወዳደር ይኽእል ሓደ ሰብ ኣብ ጽድቂ ነገር ግን ባዕልኻ ኢኻ ትወዳደር ነብስኻ ስጋኻ ሒዝካ ስጋኻ ዲኻ ትግዛእ ነርካ ነብስኻ ልብል ጥያቄ ዝለዓል እምበር ምስ ካልእ ሰብ ምስ ጎረበት ምስ ካልእ ትወዳደሮ ነገር የለን ምስ ነብስ እንድሕር ኮይኑ ተዓንቶ ዝነገርና እዩ ብስጋኻ ትጓዓዝ ነርካ እንድሕር ኮይንካ ዶ ባዕልኻ ኢኻ ላብ ሚዛን ትቐርብ እምበር ክልተ ሰባት ሓደ ሚዛን ቡቲ ሓደ ሚዛን ይኹነይ ባዕልና ኢና ላብ ሚዛን ንቐርብ ሚዛንና ላብ ዝወሰደ ደሞ ክኸድ ህዚ እውን
እዞም ጻድቅ ኣቦዚኦም ምስ ጽድቆምን ምስ ትውልዶም ምስ ሃረገ ትውልዶም ምስ ካልእ ዝነበረት ይኾነስ ምስናዮም ዝሰርሕዎ ምስ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ጥራሕ ኢና ንነጋገር እንታይ እዮም ዝመስሉ ነይሮም ልብል ነገር ኢና ነልዕል ኣቦና ብዝመልክዕ ዙ ኢና መዝኒና ክንከድ ለለናና ብኣና ዝመስለና እቲ ተቐቢሩ ዝነበረ ሞይቱ ዝነበረ ታሪክ እዩ ግን ታሪክ እዚ እውን ጠቕላላ ጠፊኡ እውን ኣይንብሎን ኣብ መልፋ ደብረ በቆየት ስሩዕ ዝኾነ መልክዕ ተደሪሱሎም ኣብ ስንክሳርም ጽሑፍ ተጻሒፍሎም ማህሌቶም እናተቆመ ዓመት ኣብዙ ደብረ ገነት መድኃኒ ዓለም ትገዳሞም እውን ብሰፊሑ ተቆይምሎም ናተሰርሐ ዓመቱ እንዲያ ምእመናን ከምቱ ኣብ በዓል መድኃኒ ዓለም ኣብ በዓል ኪዳነ ምህረት በረከት ክንረክብ ኢና ኢሎም ጸበል ጸዲቕ ዘምፁ ናዞም ኣቦዚ እውን እዚኦም እውን ምንም ስጋ ብዘይተተሓሓዘ ብመንፈሳዊነት ከም ሰማዕታት ልጻድቃን ልመቤታችን ዝቅርብ ዝኽሪ ናቕረውሎም ጸኒሖም እዮም ዋዜማና ተቆመ ዕለትና ተቆመ ኩሉ ስራሕና ተገልገለ ይጸኒሑ ግን ክንድቱ ህዚ ተሓሲቡ ነበረ ኣይተሓሰበንና هذا أمرنا خواص زلوا كله أم منفساون ترى ساعات ملكتنا ون الآن أو زم بوزي أمون ملكتنا ساعات رحية خواص أي مسجاوة حساسان التحزون نجار في الصوم يله تم كدوسان نري أمزلنا كو أبواتنا لا أو نأرجاوي نري أمزلنا من يوم مصحف سلل تقاصب بأمن أمزي توهيل مبر أما صاص أمنا السرارة حمر إنا تقبلنا قدسنا أم ترح تقبلنا إنا نبر ما كال إنا جر زرقنا يوز حسبنا يو نجر إنا برنمو هذونا يخلنا تحسسوا زي تحسبت لنا زي كي يلعل حق زي كي يمس زي صدق زي كي يمس دحر مسك الممس أونكم تفلت ولا هارياتنا تجرف نورن نازو سبز دي دم دي خملا أنا أختمصنا أتوالكم زجرف نور هاريات كي تناجر دايولناكم من كي تلعلوا وسم دايولناكم لإيرسالم تمرتكم كبيلتكم ناس سبز دم لا أنا أختمص صديقكم كم تجبر لكم يلهم زكامو زشجروا أكلات كم زنوري في اللطيف الصحالي فميهم من أرل ولا يسنن أرل لجزاهر هنا خن إزازلنا للنجارينا بمفلات أون بزي مفلات أون كم إلى مزومة حسابات كزرار قلنا قلتو حقنا ربان صلاة سنة سلزلو زي يصفح بيلنا تردينا حاسبنا أين إحنا متصلنا وزوجنا يخن برزلنا أهيو التاريخ أب زمانهم بصراحة قلقالة زمانهم زصرحوات حق تعيز مسل نفولت حسام دحرنيت ناسب نقدفو في الله ولدنا قدمنا خفيلهم سلزلو بزعابي خردونا نكبره لنا نينا كادا قل حزنا حساب كيهلي ناي بعلنا نطرح خمتلو لنا بيننا انا نمزن فللنا لذا قداي زي على حق زي اون انا بكايخ مزن زلني بزفولت حقي لله ነገር ገይረ ينبر اقلد زي من لري كم زي لبل ነገር لبل ነገር حسابي نمصيمو كتردونا زلكون ግን حد ነገር ስለለለ ስጋወት ተሐሳስባ ደፋፊና ላውዝ ሐሳብ ዚ አይአተናን በስጋወት ተሐሳስባ ፍጹም ነገር ወዙ ነገር የለይና ስጋው ነገር የውሉን ተኸወሩ መምህርና ዝነወር መምህር ወልደ ጊዮርጊስ لبزح ጊዜ ዝክርዎም ናሃፀ ዮሐንስ ኩሉ ነገር ተልዒሉ ኣብዚ ወጽሕ ክጽሕ ጊዜስ እኒ ይደቀ ኢሎም ፍላይ ደብረ ገነት ዘለኹም በአብዝሓ ዘይፈልጥ ነገር የለን بصوبنا أو يوحنس قدامه زملك عزيزنا زنتو يوم زخد نيرمو إزي مسارة غيرنا تلولود حد حرز الصحف وسيخنا لافتو زرزر حد حساب كأت زي للوقت أيه تصحف مستصحفة أو لي اللي خنوس صلة زي لنا تصحف لا حد كأت صلة زي للوقت لما تأخذ ما تناجر اللي خاطي لكمني تلبونا أنا بقنع خوين سمع صلة زلوا كما خوينا مدلاو كلنا لسمع نجر كل نجر كده قلنا ورا نجر قدي في ناس نحنا خوينا نسمع ترحيز الناقر زلهم بلا تاريخ آياتهم تاريخ الصحف من بلنا أيو كاو قصيلنا خن كدينا مو تقول دايجن ما يتوزن ورا تاريخ تقوير زن ورا تاريخ إجزاهير ساعات نجيزون للعلماء خانجن كلنا لب خنو يخت حساس ودلي كبري هذا اللي خوزي قصيلو قرآن صحفينا كانوا لنا يوم يا بدر جنة مدهاني عالم لك أو أنت بيت كريستيان كاهنات كل يوم زملكتهم أقل جلس زلوا وسينم أقربهم يوم مدهاني عالم مجابيتون بصبنا ونيسا بصبنا ونيوحنس كانت لك أو أنت بيترسيان بزلون لك أو أنت نادي برجنت خمزي لهم صحيفهم تاي مسلك هتفل تلو خلت النور بعال بفلي دستا يجلس هو كأو حصير حسابيو مدلاونان كن جورا الجبنا القديم تغيروا
حصير حسابنا كنقرب لمنتا እዩ ቀጽሉ بقدميت خد نعابي خد للو ጉዳይ ስለ ዝኾነ بحصيرو ኢና እንትን ክብል መብራህቲ ያው ትሪኡ ወለኹም ንሽተኒናት እናላ بصحف እዩ ከቀርቡልና خروና ጸሐፊና ከንብልና እዩሞ እግዚአብሔር ተሐቀ ተረዲና ሐቅውን ክንናገር لكلنا نصف لغونه لبي እግዚአብሔር አምላክ ይዓድልና خبر ይሃብልህ ሰፊሕ እዩ ግን ኣብ ዙርያ ቤተክርስቲያን ተሰራሓ መልዕል ለኾና ኢና ንርኢ እሺ እሞ አማን መነኑ ሰማይ ጣዕማ ለዛ ዓለም ወከአው ደሞሙ በእንተ እግዚአብሔር ወተአገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግስተ ሰማያት ሰማይታት ናይዛ ዓለም እዚኣ ጣዕሚ ብሓቅን ዓቑ ምእንቲ እግዚአብሔር ክብሉ እውን ደሞም ኣፍሰሱ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ድማ መሪር ሞት ተዓገሱ ውዳሴ ማርያም ናይ ሐሙስ ቅዱስ ኤፍሬም ለደረሶ እዩ ካብኡ ያው መዛግብቲ ታሪክ ከም ዝሕብርዎ ታሪክ አቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ብዙሒ ሰፊሕ እዩ خازتن نريئن جن دحري ناي ناب أكسوم مبلاس منور بتسنا نجوس نجست هات يوحنس دحري موت هات كاليو ناود كتداري جوزنا ورا لنا أكسوماويان نمبلاس بفلاي بب وقته للعلو أسرار بيت كريستيان أبزوريا بيت كريستيانات لفتر وقعت أولون قداتن أمس الجاني أم هناتي بحفشة لتا قدست بيت كريستيان قنوع لخنا تخرت غيرهم تقاتلن لملا بيت كريستيانات كنصا فريسل نبره امن التمرتيات كطانا خير ጠቅላላ ልዕልና አክሱማውያንን መንበረ ጵጵስና አክሱምን ክምለስ ለላዓለ ገደ ገይሮም እዮም ወላዲና ሃፀይ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስት ስዩም እግዚአብሔር ኢሎም ዝኣምኑ በሃይማኖቶም ዘይደራደሩ ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ዘመን ሃፀይ ገላውዲዮስ በ16 ክፍለ ዘመን ነበረ ናይ ምንፍቅና አስተምህሮ ሊቃውንቲ ናይ መላእ አይጉራት ሊቃውንቲ ጸዊዖም ተኻትዑ ኢሎም ክትዕ ተኻይዱ ድሕርቲ ክትዕ እንደገና እቶም ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሊቃውንቲ ብልረትዑ ድሕር ደጊም ዓደይ በማንም ባዕዲ ወይም በማንም ናይ ምንፍቅና አስተምህሮ ከትቅነይ ትኽእሊ ብዙ መንገድ እዚ ይኹዲሎም ሃም ውግዘት አስተምህሮ ሂቦም ብትቁኑዕ መሰረት ክኽየድ ልገበሩ አቦና እዮም ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ብዝነበሮም አርሒቅካ ሕሳብ ተለዓለ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ካብ ትግራይ ሓዊሱስ ካብ ኢየሩሳሌም ኣብ ትግራይ ተወሲድና ብዙሓት ገዳማት ገዲሞም እዮም ካብ ለደብረ ገነት ጀሚሩ ብናባዕሎም ናባዕሎም ገዳም እዩ ብዙሓት እዮም ስካብ ኢየሩሳሌም ስካብ ሕዚ ትሕዝቶ ቤተክርስቲያን ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ አቦና ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ለሓዝዎ ትሕዝቶ መሬት እዩ ኢየሩሳሌም ተይቀርየ ካብ ብምቕጻል ካው ብምቕጻል ኣብቲ ሽዑ ወቅቲ በብወቅቱ ዝነበሩ ብሰማዕትነት ዝዓረፉ ኩሎም ኣብ ጉባኤ ንቅያ ሰማዕታት ተባሂሎም ዝተሰየሙ እንትኾኑ አቦና ግን እዚ ክብሪ እዚ ኣይረኸብዎይ እስካብ ሕዚ ሃም ትግራይም ኣብ ትግራይ መውዚ ኣብታ መረበቶም ዊ ዝረኸብዎ ብዙሕ የለይ ህንዱ ዝሰርሕዎይ ዝረኸብዎይስ ሰማይ መሬቱ ኢል ተፈላለየ እዩ ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ብዙሕ እዩ እስካብ ሕዚ ዝተወሰነ ቦታታት ማህሌት ልቅወማ ለም ተዘይኮይኑ ካሊእ እለ ከም ስርዓት ሕግታት ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሃፀይ ዮሐንስ ብናይ ቅድስና ማዕርግ ሰማዕትነት ክብሪ ዝወሃው ህይወት ወይም ታሪክ ኣለዎም ቀዳምነት ቤተክርስቲያን ሐዋርያ ሰማዕት ጻድቅ ኢላ ንምስያም ዘብቅዕዋ መለክዕታት ኣለዎም እዩ ካብኣቶም ስለ ሰማዕትነት ዝምልከት እንትንርኢ ሰማዕት ማለት ምስክር ምንተ ሃይማኖቱ ምንተ ክርስትና ሞተ ስጋ استقبل بسجوء ميتو بمنفسه هياو زخونه وزة تزولو قالاوي ترجمات اللوم سلازي كمتي حوارياو قدس باولوس ولا كله بزيرت جبرو مسبله قصيلو ولا زهي كبره اكبرو رومي 13 شوعه نخلو بزغبو جبرو خبر نزغبو خبري حاو ኢሉ ዝመሃሮ ካብ ሞተ ክርስቶስ ጀመረ ናይ ክርስትና ሰማዕትነት ብዙሓት ደሞም ዘፍሰሱ እንትኾኑ ብፍላይ ካብ ቀዳማይ እስካብ መፈለምታ 4 ክፍለ ዘመን ንዝሓለፉ ሰማዕታት ኣብ ጉባኤ ንቅያ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ
ተዋሂቦም እዩ መሰረቶም ድማ ኩሉ ዘያአምን በየ በቅድመ ሰብ አንኒ አምኖ በቅድመ አቡየ ዘበሰማያት ዝብል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 10:32 ዝተጻሕፈ ኮይኑ ወመጻ ቃል ሰማይ ዘይብል ልብልም ብፁዓን ለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር ልብልም በሓፂሩ እዚኦም ካምለለ ኮይኑ ወይ ወስድዎም ሃበ ነቃማይ ህይወት ራእይ 14:13 ዝብል እዚኦም ኩሎም ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ለተቀመጡ ለቦና ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ከውህዎም ይኽእሉ እዮም ልብል እዩ ወለኩሎም ዘካኣው ደሞሙ በእንተ ሃይማኖት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይግበሩ ለዞሙ ተዝካረ በዕለተ ዘስምዓ ኮኑ ኣብ እሺ ካብኡ ብዝግባኤ እዚ ክበሩ ይግብኦም እዩ ልብል ሃም ሓሳብ ሃም ሃገረ ስብከትና ብደብረ ገነት ውሳኔ ተወሲኑ ሃም ተዓንቶ ኩርስ ራስካይና ልገልጽዎ ነበሩ ውሳኔ ተወሲኑ መጽኡ እዩ እቲ ውሳኔ እሱዊ ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ይግብኦም እዩ ተባሂሉ ኣብ ካልኦትም ከዚ ክንጠቕሶም የደለና እምበይ ሃምለ ተክለ ጽድቅ ዝተባሃለ ጸሓፍም ያው ተክለ ጻድቅ ዝተባሃለ ጸሓፊ ለቕመጥዎም ኣለው ገዝኦም ብርሃን በሪሁ ሃምል ነበረሞ ገዝኡ ተቃጺሉ ሃምል ወሉ በተመሳሳለ ብሕውእ ምንኩስና ሃምል ነበሮም ወዘተናወሉ ከድለው ግን ምስተኸዝለሉ ኩነታት ብዙሕ ላወጣቂስና ምኻድ ንሽተን ስለለይ ተረአየና እምበይ እዚ ጥራሕ ማለት ይኾነይ ላው ኩሉ ለየኹድ ብልብል እዮም እዚኦም በሓፂሩ ኣብዚ ዙርያ እዚ ተጠቂምና ክቡር ኣቦና ንጉሰ ነገስት ሰማዕትነትና ክብሪ ሰማዕትነት ይግብኦም እዩ ብልብል እዚ ኮይኑ ተኻሊእ ሓደ ክልተ ኢልካ ጥቀስ ግን ድሓረ ድሕርቲ ውይይትና ሃም ኣቋም መግለጽ ጌርና ዝይኹን ኢልና ንጠቕሶ ኮይኑ بحطير لما وجس الأكل جنزي أتأخل النزي أو الدقيق إني اللي نايب صوب النتمرات يتحني كل النورة هافتهم لبيت كريستيان تبيت كريستيان تقول قال له خمس الله خينو تبنيك السناخ قال له لقبو خمتن حدا النتاتنا هذه ورق يترفني ملك يترفني لأن كل اللي قال فوق خام غيرهم كل بيت كريستيان زوز نوريهم نايمج الرش هاي وتون كم تزرقنا يو الحسبنا يو جزيء بأهزا وسترسك وأركوس رحمك دسك كم عدل كوين كل جزء بيت كريستياننا نفرسن دمنا نفسسن كهناتنا بيت مقدس نفسس خمس نوري في اللطيف زيات أنا مش الرشا التقونت حسابون زي أبو نسبات ناي كريستيان دم يفسس الله بيت مقدس كاتات مكحلة تات خبرة بيت مقدس زي ملكتهم صلاتي أتوالو يركسوا والو زي ملكتهم أكلاتي أتلو للملك اختمس مسأ تيوعلو تيحادرو تانا مش الرشا هيوتهم زخفل وان فل كون ما هاي من السكلمات كشام مش الرشا تأمن كالخون تبل نجار فصيمهم وإمصانيهم وهو كأكل هيوت للجن تخوها وملقباء فوق هو الجباء طرح قريزي لأن جاجرنا اللمبر أو تاريخ زيل اسم الخافل ومسوعة النت كل الأمن أيه برحقة مزلهم تعنتوتنا مسدر تتحازيت ولنا نهاية يوحنس زيز خحد أمان هي وزل وسوي لين كم تفلتوه أفتلت بحاله بتخاف تملول سباتون إذا صرح زي قاريان بر نا يوحنس زبل توت تخيل بفلي ملكع خمس خبر متما يفلتيو أف مريت كيدهم يوم عارفهم أمان من السماء طايمة لذا عالم مالت كله كهزف تبصح نبرت أرنتكو زي عالم سلالي موننا يا سلالي بلنا يا لا خندي بتاعنا الخدنا نحنا زي أفتقتما كلنا بزايوتنا مبان خلينا ما لافت أرنت زلوا بتاعنا تيخدنا أبزي أفتابي تكسيان كف مال أو يناكو بزح بتاعكو زيرنا إنا تطعمنا زي عالم زي سلالي قدفنا يا بزح خيدنا إنا نازع عالم طعم سلازنا ولا ونبر لا ولا خدونا ينورمن وتعدرات كون يروم وميم أبيت من قصة خوينا بتيوصا بزي تكو خلو كوي خلو نيروم يوم خلو ديوم نيروم نامج الرشا كو خون نيروم يوم أمج الرشا الخون متلي حلف كات خون نيرو جن نازع عالم زي طعمين نعيقهم لبيت كريستيان زقدمو أيزا ولا بوتا خايات لو مقدس كاي ركس له كهنات كادماتهم يفسس له زرازورة دمهم يفسس له كهنات يسدت له يترى من هذه أنا نتفاعلكم لك أنت تقولوا أتدمنا تلقياتنا أجر عندي يفسس الله دماتهم يفسس الله عصمتهم يخسكس الله مقامات أسئلهم تقولي هذا من اللي خلون يرخصوا ولا تفيل مستنجرة أبيت من قصة خفيلة ذو الأخوة هدر يبلين
أنا إيه قدمت خون للني أنا إيه مسوائتنت خفل للني إلهم مرأي خوينا أفتنا شاف بوتايم بوتام تين كو يوم ميتم إن أنا مجرشة جزيون دم مش مجرشة تأمن كأخون ما أنا أكلي له هوت كبكائية زبل نجار قريوم يجبؤم يجل استهاريك يزورون خم تعان توستنا جار كوا بزار إيه بتولد بمنامن التحيزنات يا الناس ما نزي حدة تاريكي زي خد سبي لنا أفتوبتها كم زعرفوا كيدم كل مسوائت النت كم زخفلوا كل زأمن أيو أو زين ده مدهني أنا متناجرين نيرة سجاوت حساسنا نحوسنا تمن حوسهم هذا خنوص يوم أو زوجنا خنوص إنا سجاوت حساس بين التيل والنا يحساس تأيو مكففة زر أنا جرس للخانة لو زين دحرقين كا 4 عامات أمتي خا لو زين دحرقين كا 5 ليلة نجار النجاج رازي أي جلس بنصنت أمر لهم يجلس تعان تولت على أيو بوت هاي نكائن هاي نكائن لما بيسجاوت حساس واقع متلخون نير ما مصنع يكأل نيرو الناس الشيء سبب ما ينورن لو زد درجة زيون بإجزافير تحجزهم إجزافير بزهاوت واننا إجزافير طبعا كوينو بتفتروا من توهم نجارون لو أجازي بتصحوا دحري كورينا هنا عندي هاو تايلم تناجيرهم فلتو دحري كنا قصوا القول التلتلو بدم تردي أوام يوم حليفهم دحري كم زي خوانيو خمي مركع تلتلو بقلة سافير ناخذ كنا هاللغص بدحري تايف تابع قلة سافير رأي بدحري كم زي خواني لهم يوم زرأيهم زي تملكتون أبو يوم العلزي ليك أونتنا قداماتنا كل نجار رأينا عن كبرنا سنصار صحيفهم يوم تم ولدي تمهليتنا تقوم يصنعوا لزو قد هذيك نجور اللي جنا يكألن كم تسوي جبرلو كم تلخال اللي جبرلو كواس يتجور اللهم يصنع سماهم كواس وعي تخألن من ما يتخأل يخالي كل رأينا نسمعنا إن أبو كل بسجاوي يكون بمنفساوي كبري سينهم يوم صنعهم مهزيت ناس جاوي بسجاوي الرأي خوينو أفتنا منفساوي إن نحن نصر حزق بأننا جن هم تعان توز تناجر كوا نقص خوين دا خمزي خواني خنول نخل نقص داوي هو تكون فلتنا كل جنا دجا منا ينوع القدس داوي كما عينت كبرنا جورا أو هو زمانه خمين يرو رأينا جري إن شاف أنا مش أرشح لله هوت زي آيات مثل ما تاريخهم زي مثل شاف هذا أنا خم جات أم خينو منهم حما أصبح لا إذن آتوي سمعي سمعكم سمعي فلتي كابز قربهم كابز رحق ما يسمعكم بزخوانا جنت تاريخهم زي يزمثل بفلا يدم خمت لنا يوم ممرنا ممرو اللي يوريسون ناي سمعت النت كبر أخي ومما الفهم قوة من زجبار الصيام وزوجني من النور اللي بدبر جنة ونصبيهم أو ساعات 5 صيلهم إنها تمل نبوي وبطاتون نبياتون تنبيوا ومبر أي رأيون كليتها خوانيلهم تلول وجن كوينو تمبنا استناجرون عندما جيزة قديوهم سمح حليفهم تحساب جن جيزو ساعات حيزو تلعيل إذا لما ساعاتون جيزون هذا سلازخنا بزمل كعزينا نلع زلنا خبر الجبوم يوم بزبل يوم ما بوتاتنا في الليل ما بوتاتنا ما أخل سلال له ساعتهم مسحونات حساب أو زي اللي حسابت يلنا لا جزاء خنهينا حق زخنا حساب كنا قمتنا بزي من مبونا وزي بمسكفات دمو أو من فلت أو حساب هاللي نحر خوين دمو كم زي زبالة نجار نيرد بعم زي البلخة زي كيخدو إلنا قلت بزخنا حساب تنجاجرنا تلقى بقى نسرحنا تايجن يرأي أرتاي جبر اللي ينبر أبوتاتنا زم بيزه زوم لموتو دق أو زم هس أون تزرعنا يوم ولا دون مرع خريو مطريو ساتونكم مرعينا تجبوا مقابر وريدهم جنس لبيت كريستيانو يتفيل تبهال تلو وش في الله يبليك أونتنا أي جبائكو كم زلالك يخون قدس هاجر تتهالت وأيتخوني يرساليم يامبي كم زيا كم يجي رسلام دنيو واي خمزي دنيو واي ناولنا نوقع نستكشي يس اسلام سيلو انديو ذا العالم نافرسوانا ناندعوان لنور يرساهم دي خنتيا تم ايهود دومن انا بزقنا ولا اودينيو يوم تسعات قدسان مصيوم مريص اوال تريت عدي ግን በቃ انا ተቃዋምና ለህይወትና انا ተቃዋምና ነበር ውሽጥ አለና በይዛኻቱም ካውዚ ተዓቢ ምን ፍቅና ውን የለ انا ምን ፍቅና ያዘሉ ወይ ቀሪብ ካም ሶለድ ካም ንጋሪ ወይ ወንድ ሕርዘ ይኮነ ደማ ናተቸኻ ከመገየሮም ዚኦም ሰማይታት ይባሃሉ ከመገየሮም ዚ ይኮኑ ሓደ ደል ትፈልጥ ሓንኩም ዘለ ልድሮ የደ ነበረይ أتون سبات እግዚአብሔር كويس فليو لأن أسلافي كم فلينا دفلتنا ناينا هي وسدي فلتنا ناسبنا فردنا نوعل إن ذكر الداء يزقبنا زمن السمايتات اللي بحال الله تم قتلت سمايتات سينوري دي من زمنه
لتم ملكتهم آكالات لتم سماعت النت للملكتهم سماعت زمن سماعتات للناس بقى قدوسان لول لنور وزمن دي سازي زمن سماعتات لنا نصوعس بقى طرح لموتي نير لقتل تلي نبر تم سماعتات من قتلوهم دم نفس سلاز نور كو يوم زمن سماعتات تويل تصوع له تم مفسس بانيو با تم حطيات نياتات نيو هزون زي ملكتو እግዚአብሔር ክፈልዩ ኣብ زي ملكت بدقيقه حساسنا جبرنا ግን لأنا خنصرح ولا لجبنا خنصرح ولا لجبنا نجار لخين نسرح ولا دنا لسرح وون أمتشاي زوج زيد اللي سلاز خنا قلت بزخان حساب كنا نجار يجبنا نقلت لخان حساب نجارنا دم حد عينة كن يجبنا زعلنا من فلا لا جزء فلا بحدا ملك علاقة تزوج دلي كم زخان حد عينة كنا موصلنا مالنا ون تلا عدنا لفلا لا يون لحدا زمصيب صبق مرئي أيو كم بيت كريستيان حدا خوينا تخطر الناس لخالقون زل فلا لا يلبل انا ما تايخ بالخلي لزما بوزي امل غبو نجر برغصنيانت او وشطم يخونه وصا عدللو كبر زير خوي لحزن فلاي ما اكل عد زلو بطعم الحزم زو غداي ديك نغركم نالاچو زلنا اكلنا وزي لحسابنا بكالي خوين تيل خوين تنكالت للو غن كله سلالريو حساباتهم زو غداي زمني ويمو نحنان هزون دغي ما نغركم نحنان كوينا نفولط ነገር ውን ነገርና ካልአይውን ከምትቻይ ካብ ዘይድለ ነገር ክንድሕን ኢልና አይን ተአኻኺብና ዘለናሞ ሓደ ዓይነት ኮይና መኺርናን ለዓበ ሐሳብ ገርና ከም ንኸት ተስፋ ይዘለኒ ካብ ቆጽኢሉ ግን ቀዲሙ ውፃን አቦታትና ሐሳብ ሂወምሉ ካብውን ላገዛ ኩልና ውን ተነጋገርናሉ ናይ መጨረሻ ኩራና ጻሐፊና እና ከዳልዩ ወልኽእል ከነዳልኢና ሓይርና ሓደ ዓይነት ኮይና ክንወጸሉ ልኽእል ነገር ክንከዲናሞ هزون كلنا على تستخاخله كاب سغاوت تحساسوا واصينا هنكدغن እግዚአብሔር ልጹህ ልብ ፍጠረ ለይሉ ነገርግን كلنا لا يدل سمعت ነገር ወሲና ላ خالق ንኸተት ለይኾነ ስምዒት ዘውዝኒ ንቃወሙን ከይንኽእል እግዚአብሔር ልጹህ ልብ ፈጢርና ተመበናውን ብዝግባ ንሕና ኺበርናዮም ዝኸወሩ ክብር እዮም ሰም ክኸብረሉ ልኽእል ነገር ተደረጃ ክበጽሕ እግዚአብሔር ለኩልና ልቦናና የብርሃልናሞ هذه اغلن ንግግር ከየብዝሕ ብዙፃን አበብሊቃነ ጳጳሳት ለሐሳብ ዚ መግለጽን መብራህርህን መረዳእታን ኩናዮም ኩሉ ይፈልጡ ወይም ኩልቲኦም ብዙፃን አቦታትና ዕድል ኮይኑ ደብረገነት ተቆወም ፍልጥ እዮም በዓል ኩሉ ግዜ ይኽብሩ እዮም ኣብዚ ሓለፈውን ጸቦናውን ኢሳያስ ጸቦናውን ዮሐንስ ጸቦናውን ናትናኤል ጸቦናውን ኤፍሬም ብዘበሉ ሓዊልና ዒልና ሻይቱን ልዕልና የተነጋገርና ነርናሞ ተበዓልውን ይፈልጡዎ እዮም يخبروا وياهم صفيح خبر موحدون ان تحساسوا حزبنا لعالو نصوع لنا ربوتاتنا سلازخونو ያው ከም ዓብይ ዕድልውን ኣብዞም ቦታትና ወሰዓት እዚው ዝግዛዚ ዝጉዳይ ዚ መልዓሉውን ታሪክ እዚ ዝሞተ ታሪክ መልዓሉውን ዕድል እዩ ለቦታትና ዕድል እዩ ልቱ መንበረ ሰላና ማናም ዓብይ ዕድልን ግብአትን በረከትን እዩና ተመቦና በረከት ከሕድር ልኽእል እሞ ብፃን አበብሊቃና ጳጳሳት መብርህን ሐሳብን መረዳእታን ኩ ብትሕትና ይጥይቅ ክብሪ ይሃበለይ እተኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ፈቃድ ኮይኑ ያው ቅዱስ ስፍራ ኣብ ስብከተ ወንጌል ኮይና ናይዞም ሰማዕቲ ጻድቅ አቡነ አፄ ዮሐንስ ያው ክንነጋገር ዝፈቀደልና ፈጣሪና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ትነገር ያው መልአከ ብርሃናት ኩሉ ገሊጾም እዮም በእውነቱ ከምቲ ቅድም ተገለጸ አነ በዓቅመይ ኢየሩሳሌም ናይ አፄ ዮሐንስ ገዳም እናተባሃለ ይጽዋዕ በእውነቱ እና እዚ ንርእሰይ ንባዕለይ የኹርዐኒ ብጣዕሚ ይስምዐኒ እና ስለዚህ ታሪክ ንዓዶምን ህዝቦምን ታሪክ ሰሪሖም እዮም ሓሊፎም እና ስለዚህ ቶም ጽደቀናውን ያው ንዓዶምን ህዝቦምን ብዙሕ ታሪክ እናሰርሑ እዮም ሓሊፎም ስለዚህ ከምቲ ተነገረ ግልጽ ስለ ዝኾነ ጉዳዩ ይግብኦም እዩ ና ስለዚህ ሊቃውንት ከምቲ ትፈልጥዎ ሓሳብ ሃብሉ አነ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ኣብቲ እግዚአብሔር ዝፈቀደ እዩ ኩሉ ዝለዓል እግዚአብሔር ፈቀድዎ ስለ ዝኾነ እዚ ዘመቦና በእውነቱ ንሕና እውን ዕድለኛታት ኢና ብዘመንና
ተመቦታትና ብዙሕ እናበኸዩ እናጸለዩ ሓሊፎም እዮም ስለዚ ንኣና ኣባና ጊዜ ስለ ዝበጽሐ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደልና ብዘመንና እዞም ሰማይት ጻድቅ ሰማይት ምባሉ ጣዕሚ ዘኹርዕ እዩ እሞ ስለዚ ሓሳብ ሃብሉ ይደልዎ እየ ዝብል ኣነ እግዚአብሔር ፈቂዱልና እዩ እሞ እግዚአብሔር ተፈቀደልና ኩላትና ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ ኣብዚኣ ክለኒ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ክቡር መልአከ ብርሃናት ናይ ሃገረ ስብከትና ስራሕ መካየዲ ከምኡውን መጋየ ምስጢር ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ ናይ አካዳሚክ ምክትል ናይ መምሕዳር ክፍሊ ሓላፊ ኣብዚ ተረኺቦም ኣለው ኣብዚ ዘለኹም ናይ ከተማና ከተማ ርእሰ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣመሓደርቲ ቤተ ክርስቲያን ካልኦት ዝምልከተኩም ብዙሓት መጺኹም ኣለኹም ብጣዕሚ ደስ ይብል መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ቅድሚ ኩሉ ጎይታ ኣምላኽና እግዚአብሔር እንኳዕ ናብ ብርሃነ ትንሣኤ የብፅሐና እንኳዕ ድማ ከምዚ ገይሩ ዘሰባሰበና ዘሰባስብ እግዚአብሔር እዩ ዝረሓቐ ዝቐርብ ንሱ እዩ ሰላም ዝህብ ንሱ እዩ እሞ እታ ሰላም ዓብዪ ዓንዲ እዩ እቲ ሰላም ዓብዪ በረከት እዩ እሞ ተወሰነ ሰላም ኣብ ዓድና ኣብዚ ውሽጢ ሃገረ ስብከትና ድማ ብጥንቃቄን ብምስትውዓልን ናብ ሓደ ንምምጻእ ፍቅሪ ብምንባር ጽቡቕ በመካያይዳ ናብዚ ከምኡ ዝበለ ተሰባሰብናሉ ደረጃ ክንበጽሕ ገሮም እዮም እሞ እስቲ ነዞም ሃገረ ስብከት ዝመርሑ ዘለው እዚ ጉባኤ ዘዘጋጀውልና እስቲ ሓደ ድምቕ ዝበለ ነቦና ብፁዕ አቡነ ኢሳያስ ሞራል ሃቡለይ እንድሕር እግዚአብሔር ከምዚዩ ንጽቡቕ ዝሰርሕ ክነመስግን ክፍተትና እውን ክነስተኻኽል ጽቡቕና እውን ብዝበለጸ ክነብርህ እንዲና ንሰባሰብ ሕዚ ካፍቶም ብዙሓት ክነብርሆም ንደሊ ንህዝብና ክንኮነሎም ንደሊ ህዝብና ክጥቀመሎም ንደሊ ብናይ ክርስቶስ ቅዱስ ቃሉ ህዝብና ክምራሓልና ንደልዮም ሓደ ነንባዕልኻ ተኸባቢርካን ክብሪ ዝግብኦ ምኽባርን እዚ እዩ ተሓደት ናይ ህዝብና ድልየት ስለዚ እዚ ድማ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሊቃውንትን ኣቦታትን ትብልዎ ኣሎ ብቅዳሴ እስመ ሃያል አንተ እኩት ወስቡህ እግዚአብሔር ስኻ ሃያል ኢኻ ምስጉን ኢኻ ብሩኽ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ንዓኻ እንታይ የድሊ ስብሃት ለዓለመ ዓለም ንዓኻ ስብሃት ኢልካስ ምስጋና ብቻ ዳ እምበር ሓይሊ ኩሉ ፍቃድ ኩሉ ናትካ እዩ እንዳበልኩም ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ብቅዳሴ እቱ ሃያል ዝኾነ ምስጢሩ ስጉኡን ትቁረስ ደሙን ትቅዳሕ ህዝብን ትድሕን ህዝብን ትምገብ እንተሎ እስመ ሃያል አንተ እስኻ ሃያል ገባርየ ኩሉ ፈጣርየ ኩሉ ወሃብየ ኩሉ ፈጻምየ ኩሉ እስኻ ኢኻ ለዓለመ ዓለም ስብሃት ለዓለመ ዓለም ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስኻ ንዘለዓለም አሜን ትበሃል ጎይታ ፈጣሪ እግዚአብሔር ኢኻ እንዳበልኩም ኩሉ ግዜ ካብ ወለድና ተቀቢልናን ካብ ሐዋርያት ተቀቢልና ሕዝውን ኣለና እሞ ንዘለዓለም እውን እኩት ሓያል እንዳተባሃለ እግዚአብሔር ክነብር እዩ ስለዚ ንሱ ዘይፈቀዶ ኣይኸውንን ጀዜ ገቢር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር እንትፈቅዶ እንተሎ ዝግብኦ ስራሕ ይስራሕ ብመን እግዚአብሔር ብዝፈቀደሉ መዓዘ እግዚአብሔር ብዘዘጋጀዎ ሕዚ የብዚኣ ብጾቦና ማእኸልና ኮይኖም ንሃገረ ስብከትና ስራሕ ፈጸምቲ ምስቲ ገዳም ምስ አድባራት ምስ ሊቃውንቲ ኮንኩም ኣብዚ የብጽሕኩም ኣለኹም መን ፈቂዱ እግዚአብሔር መዓዘ ኮይኑግዚኡ በጽሑ እምበር ዝዓለት እዚኣ ክትከውን ዝበሃል ኣይነበረን ኣቦታትና ክኸውን ኢሎም እዮም ቅድም እንትብል ቀዳማዊ ዮሐንስ ንሃፄ ዮሐንስ ክብሪ ከም ዝግብኦም ብዙሕ እንዳደኸሙ እንዳተናገሩ ትንቢት ሓሊፎም እዮም ቀጽይሉ ካፍቶም ባሕታውያን ርእሰ ባሕታውያን ዝኾኑ ብዙሓት ኣቦታትና ብመንፈስ ዝነጋገሩ ዝነበሩ ርሑቕ ዘለው ዝራኸቡ ዝነበሩ ሓደ መምህር የንታ ወልደ ጀወርጅስ ክኸውን እዩ ክፍጸም እዩ ናይ ሰማይታት ክብሪ ዮሐንስ ቅዱስ ክበሃል እዩ ቅዱስ እዩ ሰማይት ንሱ እንዳበሉ ኣፍታ በዓቶም ኮይኖም ሓሊፎም እዮም ሕዚ በዙ ሰዓት እዚ ድማ ኣቦታትና ዝናገርዎ ዝነበሩ ትንቢት ዘቐምጥዎ ዝነበሩ መንፈስ እግዚአብሔር ዝገለጸሎም ዝናገርዎ ዝነበሩ ብፁዕ አቦና አቡነ ኢሳያስ ድማ ምስ ደቆም ምስ ሊቃውንቶም ምስ ገዳማቶም
ምስ ደቀም ኮይኖም ሕዝ መኺሮም እዚ እንተበልና ደቀይ እንታይ ይመስለኩም እንታይ ስለ ዝኾኑ ዮሐንስ ንጉሰ ነገስ ቅዱስ ሰማይት በዓራይ እዮም ነሮም ቅድስናኦም እንታይ ነሩ ሃይማኖቶም ይፈቱ ነሮም ሃይማኖቶም የኽብሩ ነሮም ቅድስናኦም እንታይ ነሩ ንሃይማኖቶም ኢሎም ውን ህይወት ሓደ ሓደ መናፍስት እኳ በዚህ ክትቅንኢኹም በዚህ እንተበልዎም ህይወተይ ሓሊፋ ሃይማኖተይ ተኸቢራ ኣነ ደሞ ብሰማይትነት ክሓልፍ የዘለኒ ኢሎም መናኝ ኣማኒ ንጉሰ ነገስ ቅዱስ ነሮም መስኪሮም ነብይ ዘብሎም ደሞ ንምንታይ ብድሕረይ ሓደ ሓደ ክፍተታት ኣለዋ እየን ተጠንቀቕዎን ደቀይ ኣፍቱ ቤተ መንግስትን ቤተ ክርስቲያኑን ዝተፈለየ ነገር ክመጽእ እዩ ግን ብጥንቃቄ ብጸሎት ግበሩ እንዳበሉ ከም ሓደ ኣቦ ኮይኖውን ዝመኽሩ ዝነበሩ ኣቦ ስለ ዝኾኑ በዚሁ ድማ ነብይውን የብሎም ጻድቁን የብሎም እዩ በዚሁን ሊቃውንቲ ኣስፊሕኩም ርኢኹም ኢኹም እቶም ብመንፈስ ዝምርሑ ኣቦታትናውን ማሕሌቶም ክእዎም መልክኦም ክድረስ ቅዳሴ ክቅደሰሎም ክብሪ በዓል ክበዓለሎም እግዚአብሔር ብዝፈቀደሎም ኣቦታትና እንዳሰርሑ ናብ በዓል ብፁዕ ኣቦና አቡነ ኢሳያስ ኣረኪቦም እዮም እንዳ ሕዚ ዘይኮና ንጅምሮ ዘለናስ ኣፍልጦ ኢና እንተይብና ሓዚ ክንህብ ዝግባአና እምበር እንዳተሰርሐ ዝመፀ እንዳተኸበረ ዝመፀ እንዳተቆመ ዝመፀ እንዳተቀደሰ ዝመፀ ቅዱስ እንዳተባሃሉ ዝመፁ እዮም ግን በአዋጅ በቱ ዝግቦኦም ክብሪ በቱ ዝግቦኦም ስነ ስርዓት በቶም ደቆም ሊቃውንቲ በቶም ናይ ሃገር አጋዚ ዝኾኑ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ያሬድ ዝኾኑ ሊቃውንቲ ግን ብሙሉእ ክእወጀለዎ ኩሉ ፈሊጥዎ ኩሉ ሓሳብ ይብሉ ደስተኛ ኮይኑ ኩሉ እትበዓል ክእወጀለዎ ዝንዩ ካብ ዝገርመኩም ኣነ ዝምነዮ መቐለ ምስ መጽኹ ክልተ ነረን ናቱ ገዲም ዝወታን ታብ ዝኣቱና 12 ዓመት ና 11 ዓመት ኮይነሎ የካቲት 23 ታወት ወፂኹ ክበር ብጣዕሚ ምነነረ ሽረ እንዳሃለኹ ጀሚረ ኣብዚ ኣምስኣተኹ ብፁዕ ኣቦና ኣቦ የለው ኣብ ጎነይ መልአከ ብርሃናቱን ኣለው ባካል መጋይ ምስጢሩ ኣለው እዚ ክገብሪና ኢልና ካብ እንዳ ጆርጅስ መፂና ምስ ነገርናዮም ኣይዞኹም ንባዕል እንተ ሃይለ ሚካኤል እግዚአብሔር ዲ ነጊሩካስ ወይ ባዕልኻ ኣኻ ኢሎምን እዮም እንተ ሃይለ ሚካኤል ቶም ዝሓለፈ ኣቦና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከመይ ለዮም ዋ ከመይ ደኣ ኣብ ኣክሱም ዝተረኣየ ታሪኽን ተኣምርን ተራዳኢነት ናይ ወላዲተ ኣምላክ ተራዳኢነት ናይ ሰማይታት ናይ እግዚአብሔር ቸርነት ዝተረኣየሉ ኣብዚ ቅዱስ ዓድን ሃገርን እንዳሃለወ ትመዓልቱ ንሰይ ይኽበር ነሩ በወርሓ ከመይ ገርካ ኣኻ ኢሉ ኣይ ኣቦታት ብፁዕ ኣቦና ዝጠየቅክዎ እውን ፈቒዶሞ መሳርሕቲ ዘለው ትሕቲኦም ዘለው ኣቦታትና እውን ፈቒዶሞ ኣነ እውን ይደልዮ ነረስ እግዚአብሔር ይፈቒድዎ ኢሎም እስካፍታ ዝሓልፉ የካቲት ምሳና ይውዕሉ ነሮም እንዳመፁ ርኢኹም እውን ከመይ ልነጊሰሉ ያው ሚያዝያን የካቲትን ሓደ ኮይነሎ ትበዓል ሕዚ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ዘውዝኒ ህሊቅን ናይ ኣቦና በረከትን ዓብይ በዓል ኮይነሎ ቀፂለ ናብ ኣፄ ዮሐንስ ናብ ብብፁዕ ኣቦና ፍቃድ ናብ ደብረ ገነት ኣብ ዝኸድ ኩሉ ሓንትን ዝነበረኒ ናይ ኣፄ ዮሐንስ ተኣውጁ ከምዚዩ ብሊቃውንቲ ተኣሚንሉ ዓብይ በዓል ክኸውን ይምነነረ ብጣዕሚ ኣነ ክነግረኩም ካባኻትኩም ላዕለ ይብልኒ ደስታይ ግን ብጣዕሚ ልክዕ ዝየብሉ ደስታ እሞ እግዚአብሔር እዚ ስለ ዘርአየንስ ንዓይ ዘይኮንኩምስ እስቲ ንእግዚአብሔር አመስግኑለይ ንእግዚአብሔር አመስግኑለይ ንእግዚአብሔር ስለዚ ሕዝውን እዞም ኣቦዚኦም ሰማይትነት እንትንብል እንተለና አልዕለ ቢልና ዘይኮናስ ካፍቱ ዝመጽዎ ታሪኽ ካፍቱ ዘርአይዎ ቅድስና ካፍቱ ዘርአይዎ ቅንዕና ካፍቱ ዘርአዩ ደሞ እንካብ ነገስታት ይኹን እንካብ ኣቦታት ይኹን ኣብ ዘመናት እንዳተቆጸረ ኣቦታትን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን እንዳመኸሩ ሓደ ጻድቕ ኸልዕሉ ካብ ኣመጻጽኣና ናይ ሃይማኖትናን ናይ ስርዓትናን መጻጻ እዩ ኣብ ዘመናት ከይዶም እገሌ ሰማይት ይበሃለሎ ኢሎም ክውስኑ ሊቃውንትን ኣቦታትን መብት ኣሎ እዩ ኣጽኒዖም ተመለክዑ ለኪዖም ብሊቃውንቲ እገሌ ሰማይት ይኽብሉ ናይ ባዕልቶም ስልጣንን ዕድልን ውህብቶን ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ በዚውን ኩሊህና ርግጠኛታት ኮይና ስራሕና ምዃኑ ናይ ባዕልትና ምዃኑ ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ምዃንና ኩሊህና ርግጠኛታት ክንከውንውን ይግባእ እዩ ካብ ነገስታትን እንካብ ከምዚ ተረኸቡ ድማ ዘመኖም ሓልዮም ቅድስና ቅንዕና እምነቶም ተግባሮም ኩሉ ነገር ኣጻርዮም ኣቕኒዖም ቅዱስ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሑ እንተኮይኖም ዘመኖም እንዳተቆጸረ ስርዓቱ እንዳተሓለወ መለክዒኡ እንዳተለከዐ ጻድቕ ወይ ሰማይት ተባሂሉ ክውሰን ሊቃውንቲ ይመኽርሉ ሊቃውንቲ ይዝትሉ ኣቦታት ይፈልጥዎ ኣቦታት ይዝትሉ
እግዚአብሔር ይፈቅዶ ጻድቅ ተባሂሉ ክጽዋዕ ናይ ቤተ ክርስቲያናን ናይ ሃይማኖትናን ስርዓቱን ስለ ዝኾነ ሃፀይ ዮሐንስ ደሞ ታፍቶም ብዙሓት ነገስታት ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ሰብ ካብ ሰብ ዘይፈልዩ ሃገር ካብ ሃገር ዘይፈልዩ ሃይማኖት እኳ እታ ቀዳመይትን እታ ጥንታዊትን እታ እውነተኛ ናይ እግዚአብሔር ተዋህዶ እንደሃለወት ሰብ ሰብነቱ ሁሉ ክኽበር ዘለዎ ኢሎም ናይ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ፍጹም ዝኾነ ስራሕ እንዳሰርሑን ብግብሩን እንዳጻሓፉ ደቀ መዛሙርቶም ይኹኑ ምስኦም ዝነበሩ ይኹኑ ታሪኾም ኩሉ እንዳጻሓፉዎ መጽኦም ስለ ዝኾነ ይግብኦም ስለ ዝኾነ ከም ንሕና ዳዘተናሉ ንጸንሕና አይና እንዳራኣናየውን ከይና አይና ሞ አውዚ ዘሎ ሊቅን ምሁርን ድማ ነዚ ቃል እዚዩ ነዚ ሐሳብ እዚዩ ብደንቢ ርእይወን ሓሲቡሉን ስለ ዝኾነ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ይደልዎ ኢልናዮ እንትኸድና እሞ እቲ ዝግብኦ ቢሮ ናይ ርእሰ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ስርዓት ድማ ርእዩ መዕረፍ ተዝህወሉስ ኣነ ብጣዕሚ ደስታ ይወሰን የብለይን ደብረገነት የቀንየልና ብጽበቦና የቀንየልና ኣድባራትን ገዳማትን ሊቃውንት እግዚአብሔር የኽብረልና እዚ ንምስማዕና ተሓጒስና ኢና የቀንየለይ ኣብዚ ኣኽለኒ አይቴ ብሔራ ለጥበብ